अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पर एक दफा फिर मंडलाता हुआ डिफॉल्ट का खतरा। जी हां, जिस तरह की वफाकी हुकूमत तश्कील पा रही है यानी पीडीएम पार्ट 2, उसके बाद इस चीज का खतरा बढ़ गया है कि बदकिस्मती से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान में वो अहम फैसले नहीं हो पाएंगे जो हमारी मईशत को ठीक करें। और जब तक हम वो फैसले नहीं करेंगे, मुल्क के ऊपर डिफॉल्ट का खतरा मंडलाता रहेगा। अब आईएमएफ ने जो हमें एक थोड़ा टाइम के लिए छोटा सा पैकेज दिया था कि हम डिफॉल्ट ना करें, उसकी 2 किस्तें तो हम ले चुके हैं। तीसरी किस्त उसकी ड्यू है मार्च के अंदर, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसके मुताबिक तो 29 फरवरी तक असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। कौमी असेंबली की बात हो रही है, फिर उसके बाद वजीर आजम का ओथ है और बाकी तमाम वजारतें हैं, तो ये काम अगले 10-15 दिन तक जाने का खदशा है। फिर उसके बाद जब प्रॉपर एक वर्किंग गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद आईएमएफ का वफ्द यहां पर आएगा, बहुत सारी चीजें तय होंगी, फिर जाकर पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी 1.2 अरब डॉलर्स की। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला उसके बाद है। अभी भी इस मालियाती साल के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 5 अरब डॉलर्स दुनिया का देना है। ये 5 अरब डॉलर्स वो है जो किसी दोस्त मुल्क का नहीं कि जिसे हम रिक्वेस्ट करके कह देंगे कि हम 1-2 साल का और टाइम देते हैं, यानी रोल ओवर करवा लें। फिलहाल वो ऐसा नहीं है। तो वो 5 अरब डॉलर्स के लिए हमें दोबारा आईएमएफ का एक नया प्रोग्राम रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। वो नया प्रोग्राम जो होगा वो 7 से 10 अरब डॉलर्स का होगा। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट के एवज आईएमएफ हमसे जो इकदामात करने का कहेगा वो इस कदर बड़े हैं कि वो कमजोर वफाकी हुकूमत की बस की बात नहीं। मिसाल के तौर पर आईएमएफ हमें बार बार कह रहा है कि आप अपने गर्दिशी कर्जे कम करें, यानी आपने बिजली की मद में और गैस की मद में लोगों को सब्सिडी दे देकर और चोरी ना रोककर जो 5,700 अरब रुपए का कर्जा उठा रखा है वो आप कम करें। हुकूमत पाकिस्तान वो कहां से कम करेगी और एक कमजोर वफाकी हुकूमत किस तरह इन दोनों सेक्टर्स के लॉसेस को कम करेगी, मैं भी ये जानने से आश्चर्य हूं। उसके बाद आईएमएफ बार बार हुकूमत पाकिस्तान को कह रहा है कि आप नुकसान में जाने वाले इदारे, मसलन पीआईए जिसका नुकसान अब 825 अरब रुपए से ज्यादा हो चुका है, उसे प्राइवेटाइज कर दें। फिर स्टील मिल को 250-300 अरब रुपए के नुकसान पे बैठी है, उसे फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करें। फिर मुल्क में जो 10 के करीब प्राइवेट बिजली की तकसीम कार कंपनी है, लेस्को, फेस्को, मैपको वगैरह, उसको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो लाइन लॉसेस है, यहां पर होने वाली बिजली चोरी जो है उसके सबब पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है और बिजली की कीमत बढ़ने में भी इन कंपनियों के लाइन लॉसेस एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। फिर इसके बाद एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, यानी जो इदारा टैक्स कलेक्ट करता है उसमें करप्शन की भरमार है। जिन लोगों से टैक्स लेना चाहिए उन्हें चंद टके रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है, बाकियों पर सख्ती की जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट सनतकारों पर मजीद बोझ डाला जाता है, जबकि ताजर बरादरी और किसानों को छोड़ दिया जाता है। तो इन चीजों को भी फोकस करने की जरूरत है। अब कमजोर हुकूमत किस तरह एफबीआर को रिफॉर्म करेगी, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। इसके बाद जिस तरह की हुकूमत बनी है वो दुनिया भर से क्या कहकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, यानी दुनिया के ताजरों को क्या बताया जाएगा कि आप हमारे मुल्क में आकर क्यों सरमायाकारी करें। एक तरफ खैर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और अली अमीन गंडापुर जैसा उनका वजीर आला भी नामजद हो चुका है। दूसरी तरफ वफाक में कमजोर हुकूमत है और बहुत तगड़ी अपोजिशन है। पंजाब असेंबली के अंदर भी बहुत तगड़ी अपोजिशन है, कुछ 125 लोगों की पीटीआई की। तो दोनों सूबे जो बिल्कुल वफाक के इर्द गिर्द हैं और वफाक खुद भी ये अपोजिशन से और एक हुकूमत से जकड़ा हुआ है। इन हालात में आप परफॉर्मेंस कहां देंगे? जहां आप टाइट फैसले करने की कोशिश करेंगे वहां पर अपोजिशन लोगों को लेकर सड़कों पर आ जाएगी और इसमें आसानी जो होगी वो महंगाई की वजह से होगी, यानी कि अपोजिशन को जो आसानी होगी वो महंगाई की वजह से है। इस वक्त भी पाकिस्तान में कोई 42% की शरह के हिसाब से महंगाई है, हर चीज को आग लगी है। गुज़िश्ता 2 सालों में इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से कोई चीज सस्ती तो क्या कम भी नहीं हो रही। इन हालात के अंदर आप किस तरह आवाम को घरों से बाहर निकले से रोकेंगे और जो जेन्युइन ड्यू रिफॉर्म्स हैं वो कर पाएंगे? ये वो रिफॉर्म्स हैं जो मैं समझता हूं ज़ाहिर तौर पे होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो हुकूमत हो उसके पास एक तगड़ा अवामी मैंडेट हो, यानी कि अच्छे खासे वोट्स लेकर आए
تاکہ وہ 4-5 سالوں میں یہ تمام مشکل فیصلے کر سکے اور اگلے 4-5 سال جو ہے وہ حکومت پہ ایک سموتھ سیلنگ کر سکے۔ اس کے بعد جن عمراء کو سبسڈی دے رکھی ہے، اب سبسڈیاں بھی واپس لینی ہے۔ IMF بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں بہت سارے امیروں کو، انڈسٹریلسٹ کو، بڑے بڑے جو ذمہ دار ہیں ان کو ہم نے سبسڈی دی ہوئی ہے کھربوں روپے کی، وہ کام کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ پھر صوبائی حکومتوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے اخراجات اپنے بجٹ سے کریں۔ کیسی بات ہے کہ صوبائی حکومتیں پاکستان کے نیشنل بجٹ سے تقریباً 56% حصہ لے کے چلی جاتی ہیں، پھر اپنے بہت سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے سر پہ تھوپ دیتی ہیں، یعنی کہ ڈبل پیسے لے رہی ہیں۔ تو اس چیز کو بھی روکنا ہے کہ صوبائی حکومتیں اپنے صوبے کے دودھ میں جو پروڈکٹس ہیں وہ اپنی جیب سے فائنانس کریں، نہ کہ ہر کام کے لیے وفاق دیکھیں، اور اپنی انکم جنریٹ کریں۔ مثلاً صوبے انکم کہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ صوبے سب سے بڑی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں جو بھی لوگ سروسز، خدمات کی کاروبار کرتے ہیں، ان پر جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ صوبہ کلیکٹ کرتا ہے، اس میں وفاق کا حصہ نہیں ہوتا۔ مثلاً میں اور آپ کسی صوبے کے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں تو اس پر جو 16%، 15% ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ صوبے کی کسی میں جاتا ہے۔ اسی طرح زرعی ٹیکس جو ہے وہ صوبے کیوں نہیں لے رہے؟ ہمارا سندھ LFC کا سب سے بڑا دعوے دار ہے، لیکن اپنے صوبے کے اندر 100 ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس کلیکٹ کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ بڑے بڑے جاگیرداروں کو ٹیکس نہیں دیتا۔ کیوں؟ جاگیردار MNA ہے، MP ہے، تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ ملک چاہے خراب ہو جائے، صوبہ چاہے خراب ہو جائے، ان جاگیرداروں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح پنجاب کے جاگیردار ہوتے تو 200-250 ارب روپیہ، یعنی ایسے ذمہ دار جن کے پاس 12.5 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، درمیانے اور بڑے لیول کے جو ذمہ دار ہیں، ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے تو 500 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ پھر وفاقی حکومت نے حکومتی اخراجات کم کرنے ہیں، وہ کیسے کم کرے گی؟ جو بلا وجہ کے محکمے ڈبل پالے ہوئے ہیں، وفاق میں بھی وہ محکمہ ہے، صوبے میں بھی محکمہ ہے، وفاق میں اس محکمے کا کام ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ پرانی منسٹری چلتی آ رہی تھی 70 سال سے، وہ وہی ہے۔ اس محکمے کو ڈیوالو کر کے صوبے میں بھیجا گیا، لیکن وفاق سے بند نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد بے روزگاری کا کیا کیا جائے گا؟ ان تمام جو ایکشنز ہیں اس کے بعد بے روزگاری بڑھے گی، ڈسکورس کی روزگاری ہوگی، PIA کی ہوگی، اسٹیل مل کی ہوگی، اور نقصان میں جانے والے اداروں کی ہوگی، تو بے روزگاری بڑھے گی۔ تو ان تمام مشکل حالات میں پاکستان IMF کا پروگرام کیسے کمپلیٹ کرے گا؟ اور جو IMF کے حالات ہیں اور جو IMF کا موڈ ہمارے ساتھ، ان حالات میں تو ہمیں خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ عوام تو ڈیفالٹ کیے ہوئے ہیں، پاکستان ان اناؤنس ڈیفالٹ کیا ہوا ہے، لیکن شکر ہے کاغذوں میں ہم ڈیفالٹڈ نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس ملک کے عام لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو ہدایت دیں، وہ بہتر فیصلے کریں تاکہ عوام پر مزید مشکلات نہ آئیں اور ملک ترقی کر سکے۔ آج کل اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔